تو بولی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل اصحاب بارک وسلم. اس میں سے نکالو جو کھانے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجرنا من النار ان رحمت اللہ قریب من المحسنین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. تو جی اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے ہم اپنے لائف کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بے اولاد ہے نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرمائے اور جو صاحب اولاد اللہ پاک ان کی ہر اولاد کو صراط المستقیم پر قائم دائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان کرے, بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے, سب کے دکھوں کو دردوں کو اللہ پاک رحمت سے دور فرمائے. اذان ہو رہی ہے, میں اذان سننے کے بعد میں پھر اپنی دوبارہ گفتگو کا آغاز شروع کروں گی. اب اذان سننے خرم بھائی ایسے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ماشاء اللہ. 14 ہے آج. تو جی اذان ہو چکی. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید.
तो जी माशाल्लाह से खुरम भाई हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अपी जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला रहमत और बरकत व नज़ुल अता फरमाए। कैसी हैं आप पी जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ भाई खुरम। आप सुनाएं आप कैसे हैं? घर में सब ठीक है? और सुनाएं सब लाइक डन के साथ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो जी असगर अली हमारे साथ हैं। जी असगर अली कौन और कहाँ से? लाइव को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हमारे साथ है राजा। हेलो जी जी मोस्ट वेलकम। जज़ाकल्लाह लाइव को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और ये बताना आप किधर से बात कर रहे हैं? असगर अली हमारे साथ हैं। तो जी आप बताएं असगर अली आप किधर से हैं और कौन बात कर रहे हैं? कोई मेरी सिस्टर है, कोई भाई है? राजा भाई आप भी बताइएगा आप किधर से हैं? लाइव को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए। और खुरम भाई अल्लाह पाक आपको भी तंदुरुस्ती अता फरमाए। राजा भाई कह रहे हैं पाकिस्तान से। जी पाकिस्तान से किस जगह से हैं आप राजा भाई? अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको अमन और सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को अमन और सुकून का गहवारा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुरम भाई कह रहे हैं जी सब ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक ठीक ठाक रखे। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक ज़माने के दुखों से महफूज फरमाए मेरा भाई। अल्लाह पाक ज़िंदगी के हर मोड़ पे साबित कदम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो राजा भाई कह रहे हैं कि सखर से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और सुनाए भाई कैसी तबीयत है, कैसा हाल चाल है? घर में सब ठीक ठाक है? तो आपने लाइव को ज्वाइन किया मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी राजा भाई हमारे साथ है। आप कहाँ से हैं? जी मैं ज़िला विहाड़ी से हूँ, डिवीज़न मुल्तान। तो जमशेद अली हेलो हेलो। जी जी मेरे भाई मोस्ट वेलकम जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लाइव को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद भाई। आप किधर से हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और लाइव में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की गहराइयों से अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में आपकी अमन और सुकून अता फरमाए। जी असगर अली भाई आप क्या बता रहे हैं कि आप अमेरिका से हैं या नारोवाल से हैं? इसकी कोई हमें सही तरह से समझ नहीं आई। जी नारोवाल से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, अमन और सुकून अता फरमाए। लाइव को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइव को लाइव डन भी कीजिएगा। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप पर रहमत और बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी को ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। तो जी हाफिज़ा राहत हमारे साथ आ चुकी हैं। जी मेरी प्यारी बहन कौन और कहाँ से ये ज़रूर बताइएगा। लाइव को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने लोग हमारे साथ आए हैं तो लाइव को लाइव डन भी कर दीजिएगा भाई। कंजूसी नहीं करनी। अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाए। तो आने का बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ा। ओके असगर अली भाई कहे जी नारोवाल से। ओके ओके भाई अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाए। लाइव को डन भी ज़रूर कीजिएगा। लाइव डन आप क्या करती हैं? जी मेरे भाई मैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ और बस घर का काम करती हूँ। महफिल मिलाद पढ़ाती हूँ, पढ़ने जाती हूँ। यही मेरा काम और घर का काम काज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए चुना हुआ है। अल्लाह ताला सब की नेकियों को, अच्छी अच्छी नीयतों को अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी असगर अली भाई कह रहे हैं कि कैसे करें लाइक भाई? स्क्रीन को 2 दफ़ा टच करें तो ना लाइक डन हो जाएगा। 2 दफ़ा अंगूठे को टच करें स्क्रीन के ऊपर।
اللہ پاک سب کی زندگی میں امن اور سکون عطا فرمائے، اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو راجہ بھائی آپ کا نام راجہ ہی ہے، ویسے تو راجہ بہت پیارا ہے، لیکن اگر کوئی اور نیم ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں امن اور سکون عطا فرمائے، اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں۔ اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جب تک سب بہن بھائی مل کے ان کا ساتھ نہ دیں تو آپ نے ساتھ دیا، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب پر رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ اصغر علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ پاک رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ پاک کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ نہ جنی دیر بیٹھے ہوں نماز پڑھ لیا کرنا۔ نہیں نماز نہ چھڈیا کرو، نماز وقت تے ادا کریا کرو، جدو اذان ہو جائے تو وہ وقت نماز انشاءاللہ بھی کہہ دیا کرو نا نال۔ اذان تو پہلے پڑھنی 3 بجے 2 بجے ٹائم ہوتا شروع ہو جاتا تہجد۔ 4 بجے تو اذاناں کی 4:15 اذان ہوندیاں نے، ان کی نماز پڑھنی ہے اسی تہجد دی نماز دا ٹائم نا صبح اول وقت اول وقت تہجد کن فیکون ہے، تہجد جڑا نا کن فیکون ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جو منگو نا اس ٹائم یعنی کہ دعاواں قبول ہیں۔ سردی ہوے میری جڑی کلاس والو مہری ہے نا 65 والی آنٹی، وہ کڑی نہیں تہجد کرਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ جی قرم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہی ماما آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ماں جی پر رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو صحت والی عافیت والی اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے۔ نئے اوپر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ یہ ٹانگیں کلوز کر کے بیٹھو کاکے، ایسے ہاں ایسے کلوز کر کے بیٹھو۔ کیا کھا رہی ہو؟ چنے؟ نئے کیا کھا رہی ہو؟ نئے ادھر میری طرف دیکھو۔ ہائے کاکا کیا کھا رہے ہو؟ چنے کھا رہے ہیں بولو، کاکا مجھے بھی دے دو۔ مجھے بھی دینا آنٹی کو دینے کے بعد پھر آپ ہی کو دینا۔ انہوں بچاروں لبھدے ہی نہیں پے وچوں۔ اللہ پاک سب کی زندگی میں امن اور سکون عطا فرمائے، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ نماز ٹاپک تے اپنی گل ہو رہی سی۔ تو قرم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کہہ قرم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بچوں ماں کو تنگ کرو باجا بجا کر۔ ناؤ تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، باجیاں تو تنگ کر
देखिए क्यूट बेबी पीछे हो, थोड़ा जा पीछे हो, पीछे हो जाओ। टांगे क्लोज करके बैठो। करो, क्लोज करो। हाँ ऐसे करके बैठो। बस इधर थोड़ा सा और देखिए। बाजा तो इन्होंने, इसने तो बाजा वैसे अपना तोड़ दिया है, नाया ने तो बाकी मांग रहे थे, फिर किसी को नहीं लेके दिया। हमें भी इतना दो। इतना शोर हम मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। चल आमीन सुम आमीन मुझे आमीन। भी दो, नया मुझे भी दो। मामा को भी दो। नऊ, ये मामा है कि आंटी है? हैं? तो जी और कौन कौन है हमारे साथ, अल्लाह पाक अजरेजी मता फरमाए, अल्लाह पाक हम सब की अच्छी अच्छी नीयतों को अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमाए। विच वड़ के लब चने शापर के अंदर चली जाओ, नया शापर के अंदर चली जाओ। नहीं नहीं, गिराने नहीं है। नहीं नहीं गिराने नहीं, इसके अंदर ढूंढो। दिला दो आप इनको, बस 14 अगस्त गुजर गई, दिला दो इनको, दिमाग चाट जाते हैं बजा बजा के बाजे। बाहर बाहर सोफा रखा है। शर्म कर लो कुछ। किसने सोफा रखा बाहर है? सोफा है, उसके ऊपर बैठ जाओ। साढ़े चाचू दास हो गए। क्या है? अच्छा हेलो। अच्छा उसे मैं देख। हाँ जी। हाँ देखिए तमीज केडी। कहना अनाया बेटा किसी को मत दो, खुद खाओ, हम सारे का। अनाया उठ गया, अब हम खा जाएंगे। अनाया अब हमारे हैं, अनाया हम खा लें, चलो ठीक है अब हम आप खाएंगे। बाहर ना जाना। नहीं हो करता है ना नया? पाई जो तेरे चाचू एक ही कहते थे चाचू। चाचू ने सिखाना सी कहना, अच्छा। नहीं रुदिए मैं तमीज आया जदन सारी सिद्धरा अच्छा खाना मेरे ना बड़ी तमीज ना गल करता है, पता नहीं की कुदरती गल है, कदे मेरे ना बात मेरे मम्मी ने बुला के देख ली। ਉਹ ਤੋਂ ਜੱਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਪੜ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੋ ਤੂੰ ਜੋ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਰੁੱਜੀ ਪੜਨ ਲੱਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤਸ਼ਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਕੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਕੂਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਜੀ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ 5 ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਗੱਡੀ ਚ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਨਹੀਂ 11 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜੋ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ 3-3 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 11:30 12 ਵਜੇ ਸੌਵੇਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ 5 ਵਜੇ, 4:30 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਹੁੰਦੀ 4:15 ਵਜੇ। ਹੁਣ आपकी जी वहाँ कैसे गुजरी 14 अगस्त पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। पर दुआ करो कि अल्लाह ये वाजों वालों को हदायत दे, जिसने बनाए अल्लाह पाक उसको हदायत दे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त पे ये वाजिब जाके 14 अगस्त नहीं मनानी हमने, बल्कि शुक्राने के नफल अदा करके फिर हमने 14 अगस्त मनानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख बार शुक्र है कि हमको एक आज़ाद मुल्क मिला। और जो हमारे रहनुमा थे, हमारे लीडर थे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जिन्हों की सोच ने ये काम किया और उन्होंने इतनी मेहनत की उन्होंने, और एक आज़ाद मुल्क हमको लेकर दिया। अल्लाह पाक उनको करवट ब करवट जन्नत की ठंडी हवा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उनको मौला हसनैन करीमैन की मजलिस में जगह अता फरमाए। ये जिसने बाजे बनाए हैं ये मुझे एक बार मिल जाए, मैं इसको उठा उठा के बाहर फेंकूं, दिमाग खराब किया हुआ है। अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें आज़ाद मुल्क दिया। हमने तो बाकायदा सुबह बच्चों के साथ दुआ मांगी थी कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाना और हमारे मुल्क पाकिस्तान को दुश्मन के शर से, शैतान के वसवसे से महफूज फरमाना, और हमारे हर आने वाले दिन में हमारे पाकिस्तान में अल्लाह पाक अमन सुकून अता फरमाना। कौन कहना बाकी अरशद नदीम है ना, ਐਡ ਚੱਲੇ ਪਏ। ਉਹ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਐਂਕਲ ਪਰਸਨ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਦਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣ ਚ ਨਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇਟਲੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਕਮ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਸੀ। बड़े अफसोस की बात है, मैं वाजिदा करना सी। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। अनाया भी चलेगी दूसरे कमरे में, उनकी चीज़ हम खा जाएंगे। तो ऐशा हमारे साथ आ चुकी हैं। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। कितना अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आंटी जी कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र। लाइक डन के साथ जज़ाकल्लाह अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए। अनाया की चीज़ हमें खा लीजिए। फरमाओ। हाँ गल दस। ਬੋਲੋ। चल जा, मैं आई नहीं है। दवाई मैं दी है ना, ठीक हो जाएगी। कोई भी नहीं चलन देता। ਕੀ ਸਿੱਧਰਾ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਖਤੀਜਾ ਹਮ। ਸਿੱਧਰਾ ਦੇ ਖਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਾਓ ਆਡੀ ਚੁੱਪ ਕਿਧਰ ਗਈ ਬਾਜੀ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ कौन खतीजा? खतीजा कहती? ਹਾਂ अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਵੈੜੀ ਕੀ ਕਰੇ ਆਧਾ ਅਗਸਤ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। उनका मैं आ गई हैं बिहाड़ियाँ। अरे सुन जट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो फिर आंटी की रिश्तेदार हूँ, आपकी तो नहीं है ना। ਅਮਾ अब ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬੁੜੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आगे पैदल गल करी जाता है कभी तू भी जा पापा का ਹਾਂ आधा घंटा बस कर लेंगे जा। जस्ट आधा घंटा आती हूँ आधे आधे घंटे चल जा। सदरे पुलियां भी खाई जा, कले चने ही खाने ने। आंटी आप क्यों तंग करती हैं? वैसे ही आप फ्रेश मूड में आज नहीं। स्पेशली मेरे पास बैठ। मैं बिहाड़ियाँ हुई ने सानू। मैं क्या आपको क्या हो रही है? तो आशा हमारे साथ है। आंटी क्या हुआ है मोहन को? मोहन से बहुत से रो रही थी कि मैंने बाजा लेना है। बाजा के बाजा बाजा। मैंने उनसे कहा बोला बाजा नहीं लेना, हमारे सर में दर्द होती है, फिर इतना शोर करती हो। रो रो के उसके सर में दर्द होने लगी। सुबह से सर में दर्द और अब उससे क्या आनी शुरू हो गई। अब मैंने मेडिसिन तो उसे दी है, शरबत पिलाया, अल्लाह खैर करेगा।
बोले कुछ जी कौन कौन हमारे साथ हैं मैसेज करेंगे तो पता चलेगा हमारे साथ कौन है, लेकिन जो भी है अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह पाक सब की अच्छी अच्छी नीयतों को कबूल मंजूर फरमाए। और आज के दिन खसूसी, बल्कि हम तो हर दिन दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमने दुश्मन के शर से अल्लाह पाक महफूज फरमाए, और हम सब मुसलमानों को अल्लाह पाक अमन और सुकून और बाहमी मोहब्बत और इत्तफाक और अमन और सुकून की दौलत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐशा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਤਫਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸਕੂਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ तो पता चलेगा कौन नाल ने। खुरम भाई हमारे साथ साथ, फिर खुरम बोलेंगे कि मुझे पंजाबी की समझ नहीं आ रही जी। आपी जी भाई हाँ जी। ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ उल्ट के रह जाते ਤੇ ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਲਟੀ ਨੀ ਰੁਕਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵੀਨੇਟ ਸਿਰਪ ਮੰਗਾ ਲਓ ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਲੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਪਾਪਾ ਪਤਾ ਘਰੇ ਕੋਣੇ ਨੂੰ ਆ ਫੋਨ ਕਰ। ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ? आ मेरे मोबाइल चल ਕੀ ਆਖਾਂ ਪਾਪਾ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈਏ? ਨਹੀਂ ਉਨਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ठीक है ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। आंटी इवें ही हुंदा गड्डी च तां ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਚਾਚੂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇਖੇ ਸਣ ਮੈਂ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਬ ਚ ਆਕਾ ਵੇਖੇ ਸਣ ਮੈਂ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਸੁਣਾਏ ਸਣ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਸੁਣਾਏ ਸਣ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਚ मदीने दी बस्ती वखा मेरे मौला मदीने दी बस्ती वखा मेरे मौला सानू अपने घर विच बुला मेरे मौला सानू अपने घर विच बुला मेरे मौला मदीने दी बस्ती वखा मेरे मौला करा की मेरी बेकरारी
ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਉਜੜੀ ਬਸਤੀ ਵਸਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਵਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਵਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਖਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਫ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਜਿਆ ਕੋਈ ਸਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਫ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਜਿਆ ਏ ਕੋਈ ਸਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਅਜੇ ਰਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਅਜੇ ਰਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਗਏ ਡੰਕਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾ ਮਦੀਨੇ ਆਵੇ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਕਰੇ ਸਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾ ਮਦੀਨੇ ਆਵੇ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਉਹ ਕਰੇ ਸਾਵੇ ਮਹਿਕ ਪਵੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮਹਿਕ ਪਵੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਦੋ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਦੋ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਦੋ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਜੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आला आलि अस्हाबी व बारिक वसल्लम हज़रत किबरिया अहमद मुजतबा लजपाल करीमा का ज़हरा दा बाबा काबे दा काबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हज़ारों को दुरूद व सलाम वेखो नी वेखो सैयो मेरे घर मुहम्मद आ गया वेखो नी वेखो सैयो मेरे घर मुहम्मद आ गया मेरी कक्खा वाली कुल्ली सोना रहमत नाल सजा गया मेरी कक्खा वाली कुल्ली सोना रहमत नाल सजा गया वेखो नी वेखो सैयो मेरे घर मुहम्मद आ गया जिंद सिफ्त कुरान सुनावे जिंद सिफ्त कुरान सुनावे जिन्हों अरशा ते रब बुलावे जिन्हों अरशा ते रब बुलावे ओदी सिफ्त न कीती जावे ओदी सिफ्त न कीती जावे मेरी कुल्ली नू रंग ला गया वेखो नी वेखो सैयो मेरे घर मुहम्मद आ गया वेखो नी वेखो सैयो मेरे घर मुहम्मद आ गया
अस्सलाम वालेकुम ज़ाला आपी आंटी थोड़ी देर के लिए ना मेडिसिन लेने गई हैं मूड की, तो लाइव ऐसे ही चलती छोड़ गई हैं। दोबारा ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹਰ तस्वीर भी सही ना दे कनेक्ट करो ना मेरे फोन से, मेरे ना कर मैं ऑन कर देती हूँ। कैमरा देखिए मेरे मकड़ा रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी 4 लाइनां उन्होंने लोगों वास्ते ने जिहड़े बानमाज ने, परहेजगार ने और वक्त की नमाज अदा करते हैं। अल्लाह पाक उन्होंने नमाज आपकी रहमत ना कबूल मंजूर फरमाए। तो रोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि रहमत रब दी ओ नाज़िल होवे, रहमत रब दी ओ नाज़िल होवे ते खास नमाजी जेड़े और रोज कयामत चमका मारन के कुल नमाजिया चेरे ओ हाथ ते पैर ओ दिन रोशनाइया ते मथे नूर सितारे, इज्जत कदर ज्यादा हो सी ओ मालक दे दरबारे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और अभी आना दे पढ़िया ही है। करो मैं पड़ गया यो। No man, what is this? आंटी आंटी फोन लग गया तेरे पापा ने फोन चुकिया सीधा पापा ने फोन दिखाया। फिर मैं कहता दवाई लभन ते उल्टी वाली वो सिरप लगवान ते लग्या पापा कहंदा ग्रेविनेट हाँ वो मंगवा लो ते चाचू मोमन मोटरसाइकिल ते कला उल्टी वाला दूसरा सिरप ला के फिर उन्होंने 2 चमचे दित्तियां ते फिर आंटी कहंदी सोने की कोशिश कर। चलो ना अच्छी मैं पापा की यूट्यूब से खोल लिया ना आंटी की वीडियो इन्नी आंदियां शौक करनिया मैनू माफ करी रब साइया, मैं तौबा करनिया मैनू माफ करी रब साइया, तेरे तो ही डरनिया मैनू माफ करी रब साइया, तेरे तो ही डरनिया मैनू माफ करी रब साइया। आदम दी तू तौबा मन्नी सदके पाक रसूल दे, आदम दी तू तौबा मन्नी सदके पाक रसूल दे, मैनू भी तू माफी दे दे, मैनू भी
तू माफी दे दे सदके पाक बतूल दे मैं तौबा करनिया मैनू माफ करी रब साइया मैं तौबा करनिया मैनू माफ करी रब साइया दर्द मंदां दे दर्द गवामी विछड़े आप मलाई दर्द मंदां दे दर्द गवाई विछड़े आप मलाई दे औलादा देवी औलादा दे औलादा देवी औलादा तू फजलां दा साई मैं तौबा करनिया मैनू माफ करी रब साइया मैं तौबा करनिया मैनू माफ करी रब साइया तेरे तो ही डरनिया मैनू माफ करी रब साइया सबके वास्ते दुआएं सवाली बन के आवा मैं सवाली बन के आवा मैं तो खाली मैनू मोड़ी ना सवाली बन के आवा मैं तो खाली मैनू मोड़ी ना न मुजरिम हाँ न भी हाँ मैं मुजरिम हाँ न भी हाँ मेरे बात जामीना मैं मुजरिम हाँ न भी हाँ मेरे बात जामीना हो जई खैर पा देना जमाने नू वखावा मैं करो मंजूरियां नाका कदी रोज़े ते आवा मैं ला दे ये नहीं छाड़ कोई और ला दे हाँ ला ला हाँ चलो आप लाइव है अब मसाल की है मेरे को सिर्फ वो गाल पूछा था जिन्होंने के बीच में बस मुझे ला दे तेरे को ऐसी केड़ी गाल पूछी ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਬਸ ਆਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਵੀ YouTube ਵਾਲੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕਈ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਣਗੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਣਗੇ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਣਗੇ
ਆਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ ਆਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟੀਆਂ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਮਰੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਮਰੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੇਲਾ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਜਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਸਜਣ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਪਾਟੀ ਲੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪਾਟੀ ਲੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਟੰਗ ਗਏ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟੀਆਂ वीडियो अच्छी लगी लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब जरूर करा करो थोड़े सब दांव दा ਲੇਟ ਮੁੜਨ ਲੈਣਾ ਅਗਲੀ ਦਾ ਜਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਹ ਦੇ ਆਵੇ ਕਾਲੀਆ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਨੇਕ ਸੱਚਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬਣਾਏ ਅੱਲਾਹ पाक सन सब लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का सतना दरूद पाक पढ़ने वाला बना दे अल्लाह तबारक तआला सारे सब दे सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ फरमावे वीडियो अच्छी लगे लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक अजर अजीम अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकल्लाह हवे किबरी अहमद मुजतबा लजपाल करीमा का ज़हरा दा बाबा काबे दा काबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात हज़ारां करोड़ दरूद सलाम इस वास्ते सानू सब ने मिल के लजपाल करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दरूद सलाम पढ़ना चाहिए दरूद ऐसी वाहद इबादत है जदों पढ़ लो जिहड़े टाइम मर्जी पढ़ लो अल्लाह ताला उदों ही कबूल फरमा लेना दरूद पाक दी यानी कि गारंटी है कि दरूद पाक कबूल ही कबूल है दरूद पढ़ने वाले बंदे दी अल्लाह मुश्किल आसान कर देता है उनकी अल्लाह हज़ारां करोड़ रहमत और बरकत अता फरमाता है दरूद जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं दरूद पढ़ने वाला दी दीन और दुनिया मेरा अल्लाह पाक दोनों सवार देता है वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें जो मैं पढ़ने लगी दरूद पाक की फजीलत है पढ़ ले नबी दे आशिका सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ ले नबी दे आशिका सल्ले अला मुहम्मदिन पूरी होगी सब दुआ सल्ले अला मुहम्मदिन पूरी होगी सब दुआ सल्ले अला मुहम्मदिन
جنت میں جب خطا ہوئی آدم سے ہوا جدا ہوئی نام نبی سے پھر ملا صلی علی محمد نام نبی سے پھر ملا صلی علی محمد موسیٰ پر جلوے ویکھن نور دے سبحان اللہ سبحان اللہ غش کے اندر رکھ دیا صلی علی محمد کیسا یہ نام پیارا صلی علی محمد پڑھ لے نبی دے عاشقا صلی علی محمد ویڈیو اچھی لگے لائک رب ملدا جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے پھر ملدا ڈڈیاں مچھیاں نو تے جے رب ملدا جنگل پھرے تے پھر لبدا گائیاں بچیاں نو جے رب ملدا مندر مسیح تے پھر لبدا جام چڑکیاں نو بلے شاہ رب اونوں ملدا او ملدا نیتا اچھیاں نو ملدا نیتا اچھیاں ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ منالی دی شان علی نو ابو تراب آندین علی نو ابو تراب آندین علی نو لا جواب آندین علی مولا علی دی شان علی نو ابو تراب آندین علی نو ابو تراب آندین علی نو لا جواب آندین علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثواب آدین علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثواب آدین علی معیار جرت دا علی معیار جرت دا علی خدا دا شیر خدا دا ہے علی دی ہر ادا اندر مریضاں لئی شفا بھی ہے علی شفا بھی علی دستار ولیاں دی علی کردار نبیاں دا علی مومن دا رہبر علی پرچار نبیاں دا علی مومن دا رہبر علی پرچار نبیاں دا علی وحدت دے گلشن دا علی وحدت دے گلشن دا غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی سارے
ਠੀਕ ਹੋ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲਜਪਾਲ ਕਰੀਮਾ ਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਅਲਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੇ ਅਲਹਮਦ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਓ ਸ਼ਹਿਨशाह ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਰ ਨਾ ਛੋੜਾ ਤੇ ਬਾਦ ਦਰੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਤੇ ਆਲ ਸਹਾਬੀਆਂ ਤਾਈ ਖਾਸ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਦੁਆਈ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਗਵਾਈ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਆਪ ਮਲਾਈ ਬੇ ਔਲਾਦਾ ਓ ਦੇਵੀ ਔਲਾਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸਾਈਂ। ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਧ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਢੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਧ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਢੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋਹਣਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਆਕਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਮਦੀਨੇ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਤੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਦਰਬਾਰ, ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਸਫਰੇ ਮਦੀਨਾ ਲਿਖ ਦੇ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ लगे लाइक करो, शेयर करो, फॉलो जरूर करा करो। थोड़े सब बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।